For today's video is maglalaro kami ng Bato-Bato Pick Challenge. Kapag natalo ka, Sasampalin. game. Meron ba? Listen na dyan. Meron bang pipili sa... Wala. Halagay Wala. mo dyan. Ang go. Bato, bato, Pick. pick. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Katabi ko ay adik. Katabi ko ay adik. Pick. Bato, Bato, pick. Grabe mag... Bato, Pick. Galing mo din ah. Vlogger na kaya. Bato, Pick. Bato, Pick. Alam na. Bato, Pick. Gamot sa adik. Nibing niya. Wait! There's more. Wait lang guys. Hihinto ko muna yung video. Baboy muna tayo. Bye-bye! Bye. Ano to din?